Ältere Modelle verbrauchen zu viel Strom. Mhm. Eh, kasusnya akusatif. Mhm. Kasusnya akusatif. Kemudian, kemudian dia masuknya apa nih? Namanya Artikelnya. das. Das. Kalau das kan alternate gitu kan ya. Nah, tapi ini alternate kan tadi ya, kata Charlie ya. Kurang tepat ada yang tahu jawaban jawaban Charlie-nya maksudnya ya. Sonia mungkin nomor 5. Bro, aku boleh nanya dulu gak, Bro? Hmm. Itu kasusnya akusatif kayak yang kayak nomor 4 gitu ya? Dibalik. Sebenarnya bukan kasus akusatif, makanya Prof. lempar. Oh, iya, aku jawabnya nominatif. Nominatif Rishdi, karena dia sebagai apa, Son? Subjek. Subjek, nah itu dia ya. Cara modele ya sebagai subjek membutuhkan banyak ya nih si subjeknya cara modele ya. Stromnya itu objeknya ya to fill strom. Tapi ini yang stromnya ya tidak dibuat menjadi pakai komparatif ya Ainfa ini. Nah, makanya ini sebenarnya nominatif Roseli lempar. Dan ada yang tahu ini tepatnya apa sih belakangnya? Mungkin kalau yang lainnya tadi kan Charlie bilangnya apa? Das model ya. Ini modelnya plural. Rishdi plural. Genau, plural. Plural, betul. Kalau plural, benar nggak Coba soundnya. Benar nggak Aku jawabnya juga Bro. Bener, memang bener tapi tadi ya kata Charlie itu adalah das model ya. Padahal bukan das model ya, tapi ini model plural. Nah, kembali lagi nominatif ya kasusnya karena sebagai subjek. Kemudian plural ya. Kalau kalau singular benar das model ya, alteres model. Tapi ini plural model ya, nominatif plural ya unbestim ya masuk kategorinya unbestim karena apa sih karena si derdasnya nggak disebut ya itu dia di-nya nggak disebut di artikel yang pluralnya gitu unbestim good paham sampai sini jadi sebenarnya bukan bukan tadi Prof. Eli mau bilangnya bukan si E-nya sih tapi kenapa jawabannya bisa ya kelar sampai sini Sonia Charlie Bayus. Ya, kelar, Bro. Ya, tadi kembali lagi bukan das modele tapi das model di modele. Ya. Good. Ini kita udah oke. So, hari ini Prof. Herli mau sedikit buat mendengarkan ya. eh Nanti masuk ke UMSU Damit. UMSU sama Damit kalian dulu sudah pernah dapat ya? Kalau Prof. Herli nggak salah sih ngelihat recordnya. Masih ingat Iya, Bayus? pernah. Pernah ya? Hmm. Sonia juga ingat pernah? Sonia udah masukkan ya ke situ ya? Iya, Bro, udah, Bro. Hmm. Ya udah. Audia, Audia ada? Audia ada nggak sih? Audia habis sudah? Halo tes. Halo, Halo Audia ada? Audia halo, gimana? Mikrofonnya bisa? halo. Halo, halo Audia. Iya, Audia mikrofonnya sudah bisa sudah aktif? iya, iya ini kedengaran nggak? Kedengaran, kedengaran, Nah, kedengaran. Oke. Good. Tadi sudah di restart eh nggak sih, cuman tadi kan saya otak-atik dikit. otak-atik ya. Oke, nggak apa-apa. Good ya. So,
masuk dulu karena audio belum dapet yang damit umsu, jadi nggak apa-apa mengulang sedikit ya, habis itu kita mendengarkan. Ya. Code boleh kita buka sama-sama semuanya di Kursbu, boleh audio juga buka ya. Kursbu Seite 59, halaman 59. Ya. Oke, eh boleh audio dibaca Nebensätze mit yang G yang bagian gramatik. Ini boleh deh yang dari Ziele ausdrucken. Ziele ausdrücken. Was sind die Sätze? Was ist die Aktion? Was ist das Ziel? Erkenntnis die. Ya, Ziele ausdrucken. Was ist Ziele? Ada yang tahu? Was ist Ziele? Nah, ada biasanya kata kalimat gini. Bukan kalimat sih kata. Ya. Top Reiseziele. Nah, biasanya itu tuh. Top Reiseziele in Indonesia is Bali. Misalnya gitu ya. Nah, ada yang tahu apa Ziele? Top Reise kan liburan ya, Ziele. Misalkan Top Reiseziele in Deutschland, Berlin. Misalnya kayak gitu. Ya. Berarti apa sih kira-kira Ziele? Ada yang tahu? Kalau bahasa Inggrisnya goals, cuman bahasa Indonesia aku bingung ya, apa ya? Apa Eh, tuh? Coba, soalnya tujuan. apa? Tujuan, Rishti. Das Ziel, ya, die Ziele, ya, tujuan, genau, ya. Malah bahasa Indonesia ini. Oke, so Entschuldigung, berhenti sejenak ya, azan, nanti kita lanjutkan kembali.
Oke, good. Kita lanjutkan ya. Oke, boleh kembali audio. Soll ich bitte weiter Nebensätze mit? Nebensätze mit damit und zu. Oke, Hauptsatz. Absatz, dieser Taschen haben einen Akku. Nebensatz, damit man das Handy immer aufladen kann. Oke, Charlie, viele Kunden. Viele Kunden kaufen die Taschen, damit sie in der Natur Storm haben. Sonia, viele Kunden. Viele Kunden kaufen die Taschen, in der Natur Strom zu haben. Bayus, damit und Umzug. Damit und zu haben die gleiche Bedeutung. Mhm. Man, Man verwendet immer damit, wenn die Subjekte in Haupt- und Nebensatz nicht gleich sind. weiter Charlie, man verwendet. Man verwendet damit oder zu, wenn die Subjekt in Haupt Nebensatz gleich sind. Oke, good. Ya, ini dia. So, damit und Umzug. Nah, boleh dong teman-teman yang udah belajar coba terangin sedikit ke audio apa sih damit dan Umzug itu? Pas banget nih kan Profil lagi batuk. Nah, kalian kan udah pada ngulang kan? Nah, boleh tuh. Mungkin Charlie boleh sedikit dijelasin ke audio. Was ist damit und Umzug? Ah, damit itu kayak sama-sama buat tujuan. Mhm. Sama-sama buat tujuan, oke. Kemudian, Apalagi ya? apa lagi? Sonia mungkin tambahan, Bayus? Iya, apa sama damit kan artinya sama-sama supaya. Mhm. Yang itu sehabis zu harus verb infinitif. Tapi Mhm. kalau damit dipakainya di Nebensatz habis koma. Terus kata yang di posisi kedua dilempar ke belakang dan yang sudah terkonjugasi. Oke, good ya. So, eine Zusammenfassung ya. Simpulan audio, damit dan ya bermakna ya. Kalau dalam bahasa Jerman sama-sama ya, dalam bahasa Indonesia pun maknanya sama-sama kok oleh sebab itu Entschuldigung, supaya ya, supaya. Makanya ada namanya Ziele ausdrucken di sini dia bilang ya, mengungkapkan tujuan. Karena apa sih supaya ya? Saya belajar ya supaya naik kelas. Nah, tujuannya apa ya naik kelas itu ya. Nah, begitupun di kalimat dalam bahasa Jerman ya. Nah, di sini ini terkait sama artikel yang di atas sebenarnya ya, tapi Frau skip dulu yang artikelnya ya, biar masuk ke gramatiknya sedikit biar paham. Nah, supaya dalam bahasa Jerman itu ada dua ya, damit dan Umzug ya. Tes audio standby masih? Iya, Kak. Oke. Nah, damit dan Umzug bermakna supaya. Hanya saja pemakaiannya dalam tata bahasa atau gramatik berbeda tentu ya. Kalau damit contohnya di sini ya. Die Zanibek-Taschen ya ini merek ya. Tas Zanibek haben eine Akku ya, punya baterai ya di tasnya itu punya baterai supaya man ya orang-orang ya bisa ya mengecas handphone selalu bisa mengecas handphone maksudnya gitu ya. Good, lihat ini kan subjeknya ya, yang satu di Zanibek Taschen ya.
Yang kedua, man. Nah, kalau subjeknya berbeda antara Hauptsatz dan Nebensatz, pakainya damit. Ya, itu dia, pelan-pelan. Pakainya damit. Kalau ya subjeknya berbeda, pakainya damit. Ya. Tapi kalau subjeknya sama, ya, bisa pakai damit, bisa pakai umzu. Kita lihat di sini. Viele Kunden kaufen die Taschen. Ya, banyak pelanggan membeli tas. Ya, nah ini tasnya maksudnya Sanibek Taschen ya, masih ke atas. Banyak pelanggan membeli tas Sanibek ya supaya ya mereka ya mereka punya listrik di alam. Maksudnya di artikel itu kalau mereka hiking atau segala macam kan susah tuh nyari nyari colokan ya kabel. Nah, mereka beli si Sanibek Taschen ini ya karena bisa buat mengecas HP. Maksudnya seperti itu ya. Nah, Z-nya mengacu ya kepada sini Kunden ya. Nah, hanya diganti pakai kata ganti Z, padahal tapi sama-sama bermakna Kunden ya. Dia bisa pakai damit ya, atau pakai umcu. Kalau pakai umcu jadinya gimana kalimatnya? Kalau pakai umcu menjadi Viele Kunden kaufen die Taschen ya, koma ya. Terus kemudian keterangannya diambil ya in der Naturstrom haben ya in der Naturstrom ya zu-nya plus infinitif kata kerja infinitifnya ya maka menjadi in der Naturstrom zu haben seperti itu nggak lagi disebut lagi apa namanya subjeknya karena kalau pakai zu harus yang sudah sama subjeknya ya jadi biar di Nebensatz tidak disebut lagi gitu pelan-pelan Audia paham pelan-pelan sekali Ya, ya oke nah sekarang coba kita lihat sedikit di sini. Boleh dibaca Audia ich fahre. Yang D, Entschuldigung, yang D. Ich fahre jeden Tag. Para jeden Tag Fahrrad und Pension bleiben. Mhm. Saya naik sepeda setiap hari supaya tetap fit. Nah, ini ya, kalau dipecah kan ich fahre jeden Tag ya Fahrrad. Gini ya. Nah, kalimat keduanya ya, ich bleibe fit. Kan seperti itu. Yang pertama, saya naik sepeda setiap hari. Yang kedua, saya selalu fit. Saya mau tetap fit, maksudnya gitu. Terus kita gabung tuh dua kalimat ini pakai supaya. Nah, lihat. Verbennya sama-sama ish. Kalau verbennya sama, berarti bisa boleh pakai damit, ya, atau pakai umsu. Nah, kalau pakai damit, maka menjadi ada yang bisa seperti apa kalau pakai damit? Ada yang mau coba? Aku boleh coba, Frau. Silakan Sonia. Menjadi Ich fahre jeden Tag Fahrrad, mhm. damit ich fit bleibe. Ich fahre jeden Tag Fahrrad, damit ich fit bleibe. Gini ya. Gini Son. Ya, Frau. Ya, richtig. Stimmt. Ya, ini dia. Ya. Ich fahre jeden Tag Fahrrad, damit ich fit bleibe. Ya, damit ya. Kemudian verbnya taruh paling belakang. Sama seperti konjugasi while. Kata penghubung while ya. Verben di belakang. Good. Tapi ya karena kembali lagi karena verbennya karena subjeknya sama ya bisa pakai umcu. Nah, kalau pakai umcu menjadi ya tadi diambil kalimat pertama ya yang sebagai Hauptsatz. Ich fahre jeden Tag Fahrrad ya ya setelah kalimat pertama, koma ya. Kemudian ya, isnya sudah nggak disebut lagi ya. Karena ini kan kalau pakai umsu sabtu subjek ya. Damit terus keterangannya fit
ya. Pakai zu, ya, jangan lupa zu. Nah, ini dia. Si bleiben-nya dirubah kembali menjadi infinitif. Zu bleiben. Itu dia. Infinitif apa sih? Infinitif ya kata aslinya ya. Kalau ini kan udah dikonjugasi bleibe. Padahal kan aslinya bleiben gitu. Ini dia. Good. Pelan-pelan sampai sini. Sonia, Audia, pelan-pelan paham? Oh ya, lumayan. Lumayan. Nah, Charlie, Mbak Yus, Sonia ada pertanyaan? Belum ada, Frau. Belum ada. Mbak Yul, jelas? Kelar? Iya, kelar. Oke, nah sekarang kita coba yang C ya, hubung latihan. Boleh dibaca Charlie, arbeiten Sie? Arbeiten Sie zurzeit und ergänzen Sie die Umwelttipps abwechselnd damit Zoom, damit Ini. Zoom. Ya, gut ya. Arbeiten Sie zu zweit ya und ergänzen Sie die Umwelttipps ya. So, lengkapilah ya tips tentang lingkungan ini ya. Abwechseln tuh rubah ya dengan damit dan umzu ya. Nah, sekarang kita lihat. Boleh dibaca Mbak Yus kain papier? Kein Papier verschwenden, nicht zu viel kaufen, Mhm. die Luft nicht verschmutzen. Danke ya. So, kain papier verschwenden. Apa sih verschwenden? Ada yang tahu verben verschwenden? Contohnya nih. Ya, kalau kalian kebanyakan ngobrol atau nge-scroll handphone ya itu namanya Zeit verschwenden. Ya, hal-hal yang nggak perlu lah ya. Itu namanya kalau bagi Frau Zeit verschwenden. Ya, apa tuh? Buang waktu. Iya, richtig, membuang. Ya, so kein Papier verschwenden. Ya, eh nggak boleh, bukan nggak boleh, enggak membuang kertas ya. Terus ada di zu viel kaufen ya, terlalu banyak membeli. Nah, kalian hubungkan ya kata-kata ini ya dari ya Umbel tips yang sesuai nomor 1 bis 6. Kita lihat dulu. Sonia, fahren Sie nicht? Fahren Sie nicht so oft mit dem Auto. Pung, pung, pung. Pung, 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 ya. Fahren Sie nicht so oft mit dem Auto, ya. Jangan ya, di sini maknanya bermakna jangan ya, kayak perintah ya. Jangan keseringan naik mobil ya. Misalkan damit ya supaya ya. Supaya apa nih? Supaya di Luft ya. Nicht verschmutze. Itu dia. Verschmutze. Kok verschmutze? Verschmutz ya. Supaya ya udaranya tidak kotor ya, tidak berpolusi. Itu dia ya. Sekali lagi, schreiben Sie einen Einkaufszettel ya. Tulisnya pakai Einkaufszettel aja ya. Emang kenapa sih masih terkait lingkungan? Misal supaya nggak buang-buang rautan pensil oder was ya. Ini yang sesuai di sini ya. Coba kalian di Ergenzen mana sih yang sesuai? Dia. Kelar sampai sini maksudnya? Frau, izin Mhm. tanya. Itu Iya, berarti luffnya itu jadi objeknya, subjeknya ya? iya jadi subjeknya, Oh, jadi jadi beda subjeknya. gitu. Jadi harus pakai damit makanya. Iya, beda. Tapi kalau misalnya mau diganti, eh, pakai subjek orang aja deh, misalnya kayak gitu ya. Misal, bisa damit ya, man di Luft ya, nicht verschmutzen kan. Misalnya kayak gitu ya, supaya orang ya nggak membuang polusi di udara, maknanya jadi seperti itu. Gitu. Paham sampai sini? Ya, paham, Frau. Tangkap, Oke. Frau. Karena tadi bisa pakai subjek, mau subjek si bendanya ya, atau mau pakai yang subjek si orang. Tapi lihat lagi tergantung kalimatnya, kalian logis apa enggak gitu ya.
Mbak Yuls ada pertanyaan, Charlie? Belum ada, Frau. Belum. Audia? Belum. Ya. So, ya. Satu ambil dari sini, satu kalian buat sendiri ya terkait sama masih lingkungan ya. Langsung di ini ya, TOEFL biar bisa langsung diperiksa. Good. Charlie, hast du dann klar, bist du klar? Also mit der Buat Ergänzung sendiri gimana, Bro, maksudnya? buat sendiri, bikin kalimat sendiri menggunakan damit dan umsu, tapi masih terkait sama umbel tips ya tentang tips lingkungan. Nah, gitu. Oh ya, Jadi kerjain yang C ini sama yang buat kalimat atau yang buat kalimat aja. Dua, ambil satu dari yang C itu, ya, satu lagi kalian memproduksi sendiri kalimatnya, ya. Oke, Kak. Tapi masih terkait sama umbel tips ya, jangan kemana-mana ya. Audia kelar? Klar, Frau. Oke, good, bitteschön.
Punya dia mana? Oke, coba Mbak Yus boleh. Sheltered, sheltered Z, Perfect. Schalten Sie elektronische Geräte Ge- richtig aus, Greta, Greta. Richtig aus, damit Stromverbrauch reduzieren. Eh, ini maksud Feli konjugasinya salah. Kan Stromverbrauch subjeknya. Nah, apa yang benarnya, Mbak Yus? Ini ya. Kalau yang ini, ich kaufe Obst und Gemüse, Familie gesund zu essen. Ini umtunya udah benar, tapi ini, nah lihat tidak boleh jadi kata benda. Essennya kan E-nya besar. Nah, ini yang harus diperbaiki. Oke, yang kedua ini yang Drucken punya Udia ya. Boleh dibaca Udia? Bukan, Frau. Punya Mungkin saya Charlie. itu. Oh ya, udah silakan Charlie. Drucken Sie nur das Wichtige aus, damit kein Papier verschwenden. Nah, ini juga. Kan kein Papier. Ya, konjugasinya. Ini subjeknya kan satu, Papier. Ya, berarti itu bukan verschwenden, tapi kein Papier verschwendet gitu. Ya, paham maksud sini, Charlie? Berarti pakai ET gitu. Iya, ET. Ini juga damit Stromverbrauch reduziert. Ya, schaltet sie das Licht aus, damit sie Energie. Nah, damit sie Energie sparen. Gut. Yang nomor dua betul ya. Oke, Sonia, bitteschön. Kaufen Sie? Kaufen Sie Obst und Gemüse ohne Verpackung, damit man Müll vermeiden kann. Ya, richtig. Ya, damit man muss vermeiden kan ya. Bisa menghindari sampah. Oke, good. Yang kedua, lesson C. Lassen Sie mit dem E-Buch, kok dem ya? Damit die Umwelt verbessert wird. Lesson C mit dem E- E-Buch. Damit die Umwelt verbessert wird. Ya, good, richtig. Ya. Oh itu Moment, E-Buch. Bisa aja sebenarnya E-Buch, tapi was ist di artikel, was ist the artikel? oh, aku pikir aku salah artikel, harusnya das jadi der gitu. Eh, Kita enggak ada sih, nih, bener das kan book. jadi der. Aduh enggak, Frank E-Book. kayak lagi mabok. Ya, betul. Dia itu kan momen ya. So, lihat di sini der ibu ya. Nah, kan pakai mit, ya tetap sama mit dem ibu kok, ya. Oke, Frank. Gak ada yang salah kok. Oke, good ya. Punyanya Audia, Audia ada Damit nih. Oke, kein boleh. Papier Duschen Sie nur kurz, damit Sie Wasser sparen. Good. Ini richtig ya. Tapi W-nya yang besar ya, karena kan dia kata benda ya, air, wasar. Achtung, ini Papier verschwenden, Stromverbrauch reduzieren. Kenapa pada nggak dikonjugasi? Bayus dan Charlie, mungkin alasannya? Mungkin Bayus lupa atau gimana? aduh, 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 aduh. Halo, Bayus. Kenapa Iya, aduh-aduh? ini aku ini kok keluar ini aku pencet aplikasi lain, Frau. Udah oke. Oke. Ya. Oh,
Kalau Charlie kenapa itu? Pakai nggak dikonjugasi first tendennya? Ya, tadi waktu lihat contoh pertama kayaknya langsung Yang sama kayak apa ya? Pilihan yang kata. set yang set first tenden itu. Lihat yang dari sini. Yang mana? Ini. Yang ini bukan? Yang set first tenden? Yang Ini nomor bukan. satu tadi. Ini coba balik lagi ya. Nih, kembali. Dah kelihatan. Tuh, damit die Luft nicht verschmutzt. Damit man die Luft nicht verschmutzen kann. Dikonjugasi nggak? Oh iya. Hmm. Udah ya. Nah, Achtung, kalau ini lihat saat verschwenden ya. Kenapa kalau ini infinitif biasa? Kalau misalkan cuman hanya menyebutkan ya, misalkan misalkan membuang waktu, Zeit verschwenden gitu ya. Tidak dalam bentuk kalimat, yaitu einfach eh, nomen sama verbnya aja kayak gitu. Misalkan kayak gini ya. Misalkan sebutkan hal-hal yang membuang apa yang tidak ramah lingkungan, misal contohnya ya Mulwerfen. Nah, ini penyebutannya hanya cuma kata benda sama si verbennya, verben infinitif. Tapi kalau sudah dibuat kalimat pakai kata kerja, terus kemudian pakai kata penghubung, subjek, nah itu harus dikonjugasi ya. Contoh misalkan ich werfe ya, den Mul. Nah, gini ya. Maksudnya paham yang Prof. Verly jelaskan? Kembali lagi pelan-pelan. Sonia, Mbak Yus, Charlie, Claudia, Iya, maksudnya paham yang Prof. Verly bilang? ya kelar, Bro. Oke, Kak Charlie dan Bayus. Masih ini, Frau. Ah, maksudnya gini, Juga sih. masih konjugasinya, kembali konjugasi ya, Bayus ya. Iya. Eh, eh kalau konjugasi kan is belakangnya ya itu loh, Bayus. Masih belum ini ya, masih belum terpatri ya. Iya, belum. Du ST belum terpatri. Perubahan-perubahannya Oh, belum itu, ya. oh ya, kalau itu ya aku tahu. Nah, iya itu namanya konjugasi. Itu namanya konjugasi bener. Ish, belakangnya du st itu yang maksudnya Eh, konjugasi itu ya. Cuman mungkin yang maksudnya Bayus adalah berubah. Misalkan ich werfe jadi du wirfst. Nah, itu yang Bayus pasti belum iya, kayak gitu. tangkap. Ya, Hmm. yang namanya tuh kata kerja tidak beraturan yang masih belum tertangkap. Maksudnya Bayus ya. Oke, good. Eh, oke. Sampai sini Charlie atau Audia paham maksudnya Fratelli terkait ini? Jadi kalau misal dia hanya diminta, misal nanti nih kalian kalau di mana di Jerman gitu kan, misalkan lagi kayak cuman menyebutkan aja ya, apa sih hal-hal yang membuat eh, ketidak ramah lingkungan kan ini ya, kita kan lagi belajar ramah lingkungan, misal Müllwerfen, nah seperti ini Wasser, misal nicht Wasser sparen ya. Kemudian di Luft verschmutzen. Nah, itu Einfach cuman bilang kata benda sama infinitifnya. Tapi ketika dibuat kalimat ya harus harus disesuaikan sama subjek, konjugasi itu harus benar gitu. Betul. Audia, sampai sini pelan-pelan kelar tentang damit dan umcu. Lumayan. Oke, yang satunya tadi boleh disebut deh. Yang punyamu yang nomor 2 kan belum ya? Ya, Oke, apa? eh, Fancy Iren Produktif Media Recycle Berdandan. Sebentar, Perfectly kurang kurang. Oh, sebentar. Coba. Berdengung soalnya jadi agak kurang jelas. Sekali lagi mungkin boleh kalau mau
Ini sambil Fraverly buka kembali. Trennen Sie Ihren Müll damit er recycelt. Oke, sekarang kita lihat kembali punya audio sama-sama ya. Ini buat pembelajaran kalian ya. Trennen Sie Ihren Müll damit er recycelt werden kann. Oke, pisahkan sampah ya supaya dia bisa di-recycle. Oke, R-nya ini mengacunya ke mana? One, Ke mana? Mul. ya, Ke mulnya. Oke. Trennen Sie Ihren Müll damit er recycelt werden. Oke. Ya sebenarnya sih bisa ya. R-nya mengacu ke mul ya. Damit er recycelt werden kann. Ya, boleh kok. Oke, so, bis dahin, Frage, ada pertanyaan? Sampai sini? Bayu, Charlie, Audia, Keine Frage, Frau. Kain Frage, oke. Good. Sekarang PR yang untuk damit und umzu, yang ini ya. Ada di sini yang 5F ya, di hubung 10 ya. E ya, dan B ya. Yang B ya, E dan 5A hubung 10 ya. Sedikit sebelum mendengarkan boleh kalian kerjain yang ini dulu deh, yang C ya. Tadi ini halaman berapa ya, Frau? Seite 59. Oke, Frau. Oke. Yang sekarang dikerjakan 5 soal yang C aja. Tapi yang C ya, yang sisanya PR. Boleh mungkin Charlie dibaca dulu Schreiben sih. Schreiben Sie die Sätze mit damit oder umzu. Mhm. Verwenden Sie umzu, wenn es möglich ist. Ya, gunakanlah umcu kalau memungkinkan. Ya, kembali lagi. Pakai umcu kalau subjeknya sama. Nah, yang memungkinkannya apa kan when as mugli. Maksudnya itu kalau subjeknya sama pakai umcu gitu dimintanya. Good. Kerjakan ya 2 menit kita bahas. Audia, boleh dikerjakan dulu dicoba ya. ya, Frau.
Oke, fertig kita bahas ya. Nomor 1, langsung jawabannya aja ya. Boleh. Nomor 1 Charlie. Karim. Karim, Mhm, Kampung Li Sumark, mhm. damit Damit. seine Freundin nicht Mhm. muss, nicht warten muss. Iya, genau ya. Damit seine Freundin ya. Nicht warten muss. Gut. Ya. Oke. Good. Kenapa ini bisa pakai ini nggak, Car? Umcu. Bisa menggunakan umcu nggak, Sari? Kira-kira kalimat yang nomor 1. Ini sebenarnya juga bingung. Kayak bahas nomor 2 dikit enggak apa, Bro? Ah. Hmm. Hmm. Kalau kayak yang nomor 2 kan si. Hmm. Itu mengacunya ke Taschen und Beutel. Ke Taschen und Beutel? Iya, bukan. 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 Oke, kalau yang nomor 1 dulu bisa pakai umcu nggak? Ntar, Charlie. Ada yang tahu nomor 1 bisa pakai umcu nggak kira-kira? Mungkin Audia? Audia ada? Sonia atau Mbak Yuls? Yang nomor 1? Nggak bisa, Frau. Nggak bisa. Nggak Kenapa? bisa. Mbak Karena Yuls? Beda subjeknya beda. subjek. Subjeknya beda. Yang pertama subjeknya si Karim. Yang kedua subjeknya Seine Freundin. iya pacarnya. Subjeknya beda. Jadi nggak bisa pakai umsu. Hanya bisa pakai damit. Good. Ya, yang nomor 2. Bitte schön. Charlie lagi boleh. Beide. Beda apa Taschen und Beutel dabei. Hmm. Jadi ini ya. Oke. Coba kalau pakai gimana? Plastik Tuten zu vermeiden. Richtig. Plastiktüten zu vermeiden. Z-nya ini mengacu kemana sih? Ada yang tahu? Beide. Beide, richtig. Berdua ya. Selalu bawa Taschen und Beutel ya. Tas dan kantong ya. Nah merekanya waktu itu si Baide ini ya menghindari ya plastik. Nah makanya bisa pakai umzu karena verbennya sama. Beide, sie penggantinya ya. Beide haben Taschen und Beutel Plastiktüten zu vermeiden. Gitu. Kelar sampai sini? Oke, Mbak Yuls yang nomor 3 boleh Ines? Ines hat ein Solarpanel gekauft, um sie die Sonnenenergie zu nutzen. Ya, richtig. Ines hat ein Solarpanel gekauft ya. Apa? Die Sonnenenergie zu nutzen. Richtig, die Sonnenenergie zu nutzen. Ya, Z-nya mengacu kemana sih, Mbak Yuls? Si-nya Ines. Iya, richtig ya. Dan ini kayaknya banyak kebanyakan ya. Sonnenenergie zu nutzen. Ya, good. Ya, Z-nya bisa pakai umtu ya, karena apa sih? Subjeknya sama ya, Ines. Nomor 4, Audia. Lenas objek dalam konsep aus. Oke, normal Audia coba mendengung. Lenas konsep dari konsep aus.
Um, Umstrom, Sparen. Strom zu sparen. Und für Sonia? Mark kauft eine Kaffeemaschine, sich keinen Kaffee mehr beim Bäcker zu holen. Richtig. Mark kauft eine Kaffeemaschine, um sich keinen Kaffee mehr beim Bäcker zu holen. Ya. Oke. Good. R-nya mengacu ke siapa, Son? Mark. Mark, richtig. Good, itu dia. Ya. House of Gabel juga yang ini ya. Ini kan kita pakai penggunaan umtu semua karena sama ya untuk apa namanya subjeknya. Tolong PR dibuat menjadi damit ya, belajar yang pakai damit. Kalau damit kan subjeknya sama bisa. Nah, sekalian House of Gabelnya itu ya. Good. Kelar sampai sini? Yang C? Iya, kelar. Oke. Bayus, Audia, Charlie, ada yang mau ditanyakan? Tadi apa house of gabelnya yang mana, Bro? B, Ini. C yang umtu diubah jadi damit ya. Nih yang umtu diubah jadi damit. E ya sama F. Oke. Good. Sekarang kita mendengarkan dulu ya. Oke, ada di kurs Bu. Sebentar momen. Normalnya bisa itu. Rafael udah tandain. Oke, yang ini aja berarti ya, yang masih sesuai. Yang C ya. Boleh kalian baca-baca dulu ya. Sambil Rafael siapin untuk mendengarkan. Good. Ini masih terkait sama umbelt ya. Boleh dibaca dulu sama kalian yang A ya, welche Aussagen sind richtig ya. Itu nanti kita mendengarkan itu sedikit ya. Good. 41. Terdengar gak suaranya? Hallo Pascal. Hi Ella, hallo Iya, Ramona. kelar. Wie geht's euch? Gut. Terdengar ya? Di audio terdengar? Sonia, Charlie? Dengar. Oh, terdengar. Good. Kita ulangi ya. Hallo Pascal.
Hi Ella, hallo Ramona. Wie geht's euch? Gut, danke. Ja, alles prima. Ach Ella, du machst doch auch bei der Umweltaktion am Wochenende mit, oder? Ja klar, ich finde das eine gute Idee, dass wir alle hier auf dem Unicampus Blumen pflanzen für die Insekten. Ja, finde ich auch. Und du, Ramona, machst du auch mit? Naja, ich finde die Idee auch gut, aber ich glaube nicht, dass das so viel bringt. Ich meine, wir haben hier sowieso nicht so viele Grünflächen. Ja, das stimmt. Aber dann ist es doch noch viel wichtiger, dass es auf den wenigen Grünflächen auch Blumen gibt. Ja, das sehe ich auch so. Das ist doch wichtig. Natürlich ist das wichtig. Aber die Grünflächen, die wir haben, sind doch eh recht wild. Da wachsen doch sowieso viele Blumen und der Hausmeister lässt das alles, wie es ist. Ich bin der Meinung, dass das für die Insekten ausreichend ist. Da hast du völlig recht, dass das schon mal ganz gut ist. Aber es ist doch noch besser, wenn wir die richtigen Blumen pflanzen. Was meinst du mit richtigen Blumen? Ist doch klar, nicht alle Blumen sind auch für Insekten nützlich. Da muss man schon sehen, dass es die richtigen Blumen sind. Das ist doch die Idee bei der ganzen Aktion. Naja, also ich weiß nicht. Wollen wir nicht lieber mal den Müll einsammeln? Hier liegt doch überall so viel rum. Ja, das ist auch eine gute Idee. Das können wir ja dann als nächstes machen. Ja klar, das ist immer gut. Aber diese Aktion kannst du ja dann organisieren, oder Ramona? Das mache ich gerne. Aber bei der Aktion am Wochenende bin ich nicht dabei. Ich wollte sowieso zu meinen Eltern fahren und bin nicht da. Okay, so, noch einmal. Hören wir? Oder hast du denn alles geantwortet? Noch einmal bitte. Nochmal bitte, ja. Hallo Pascal. Hi Ella, hallo Ramona. Wie geht's euch? Gut, danke. Ja, alles prima. Ach Ella, du machst doch auch bei der Umweltaktion am Wochenende mit, oder? Ja klar, ich finde das eine gute Idee, dass wir alle hier auf dem Unicampus Blumen pflanzen für die Insekten. Ja, finde ich auch. Und du, Ramona, machst du auch mit? Naja, ich finde die Idee auch gut, aber ich glaube nicht, dass das so viel bringt. Ich meine, wir haben hier sowieso nicht so viele Grünflächen. Ja, das stimmt. Aber dann ist es doch noch viel wichtiger, dass es auf den wenigen Grünflächen auch Blumen gibt. Ja, das sehe ich auch so. Das ist doch wichtig. Natürlich ist das wichtig. Aber die Grünflächen, die wir haben, sind doch eh recht wild. Da wachsen doch sowieso viele Blumen und der Hausmeister lässt das alles, wie es ist. Ich bin der Meinung, dass das für die Insekten ausreichend ist. Da hast du völlig recht, dass das schon mal ganz gut ist. Aber es ist doch noch besser, wenn wir die richtigen Blumen pflanzen. Was meinst du mit richtigen Blumen? Ist doch klar, nicht alle Blumen sind auch für Insekten nützlich. Da muss man schon sehen, dass es die richtigen Blumen sind. Das ist doch die Idee bei der ganzen Aktion. Naja, also ich weiß nicht. Wollen wir nicht lieber mal den Müll einsammeln? Hier liegt doch überall so viel rum. Ja, das ist auch eine gute Idee. Das können wir ja dann als nächstes machen. Ja klar, das ist immer gut. Aber diese Aktion kannst du ja dann organisieren, oder Ramona? Das mache ich gerne. Aber bei der Aktion am Wochenende bin ich nicht dabei. Ich wollte sowieso zu meinen Eltern fahren und bin nicht da. Hallo Pascal. Hi, Halo, Frau, nggak ada suara, Frau. Nggak ada suara. Sebentar, sebentar. Ini juga close. Nah, ini udah ada. Nggak ada suara. Ini sekarang udah ada, Frau. Sekarang udah ada, oke. Sebentar ya. Ini. Di audio tadi ada suaranya.
Halo, tes. Masuk, Prof. Kedengeran? Iya, kelas. Halo, sekarang nggak ada. Halo, Frau, suaranya nggak ada. Blumen Sudah keluar? sind. Das ist doch die Idee bei der ganzen Aktion. Naja, Sudah keluar tadi? Udah, kita habisin dulu yang Iya. ini ya. also ich weiß nicht. Wollen wir nicht lieber mal den Müll einsammeln? Hier liegt doch überall so viel rum. Ja, das ist auch eine gute Idee. Das können wir ja dann als nächstes machen. Ja klar, das ist immer gut. Aber diese Aktion kannst du ja dann organisieren, oder Ramona? Das mache ich gerne. Aber bei der Aktion am Wochenende bin ich nicht dabei. Ich wollte sowieso zu meinen Eltern fahren und bin nicht da. Oke, Person 1. boleh deh. Was habt ihr gehört? Boleh sharing dulu apa sih yang kalian dengar atau apa sih was ist eigentlich das Kontext von diesem Gespräch? Konteks dari percakapannya itu apa sih? Tanam tumbuhan. Also, Sonia, coba auf Deutsch. Pelan-pelan, tanam tumbuhan. Nah, tuh apa tuh? Pflanzen. Genau, die Blumenpflanzen. Ya, richtig. Die Blumenpflanzen. Stimmt, die Blumenpflanzen. Was noch? Yang lainnya? Ada lagi? Was ist eure Meinung? Mbak Yuls, Charlie, Audia, Well, action. Umweltaktion, gut. Umweltaktion, Aktion. Audia, kalau Audia, udah Mbak Yuls? Iya, sama, Frau. Ya, apa sama apa? Sama apa? Ya, itu Umweltaktion. Aber Umweltaktion. Ramona hat anderes Meinung. Oke, aber Ramona hat anderes Meinung. Also andere Meinung. Ya, Andere oke. Meinung. Ya. Ingat yang belakangnya kata benda ya, Meinung, ya, artikelnya di. Oke. Audia, mungkin. Apa di? Apa yang Audia dengar tadi kira-kira? Apa di? Mungkin atau kata apa aja yang mungkin Audia dengar? Tadi we haben schon also zwei halben hören, ya. Apalagi kira-kira? Apa dia yo?
Ada di yang bisa diungkapkan atau boleh pakai bahasa Indonesia dulu coba. Tadi Audia dengarnya apa? Halo, Audia ada? Mungkin sambil nunggu Audia, Sonia, Bayu, satu Sarah ada yang mau nambahkan? Aku kurang paham juga sih, kurang terlalu paham juga sih Frau sebenarnya yang mereka ngomongin. Ya, jadi aku fokusin di pertanyaan deh. Fokusin di pertanyaannya. Oke. Eh, Bayu, satu Charlie, mungkin ada yang mau diungkapkan lagi pendapat? Oh, keine Idee, Frau. Eine Idee? Oke. Umweltaktion, ya. Apa sih Umweltaktion? Ya, ini plural Umweltaktionen ya di kalimat yang nomor 3. Tentang apa sih Umweltaktionen? Mungkin Kegiatan lingkungan. kegiatan lingkungan. Oke, kegiatan lingkungan. Oh, pelan-pelan ya, kegiatan lingkungan ya. Ya, udah. Oke. Ada berapa orang sih yang kalian dengar tadi? Siap. Drei. Drei, also Drei drei Personen. Personen. Richtig, drei Personen ya. Wir heißen Sie. Siapa mereka? Ella, Ramona, und Pascal. Genau, Ella, Ramona und Pascal heißen sie. Ja, gut. Also diese drei Studenten, ja, 3 mahasiswa ini, ya, diskutieren über, ja, Umweltaktionen, ja, beziehungsweise hier die Blumenpflanzen, ya, menanam tanaman, ya. Kemudian ada yang bisa lanjutkan lagi kira-kira sampai sini? Apalagi yang mungkin kalian dengar? Mereka sedang berbicara tentang menanam tanaman. Kemudian ada yang mau bisa menambahkan? Nanti nggak apa-apa, sama-sama nanti Prof. Verly bantu. Yang penting kalian coba keluarkan pendapatnya. Sonia? Tadi sih dengar kayak si Ramona ngomong bagus, tapi ada Ada tapinya gitu ya. ya ada tapi. Richtig ya. Also, ich finde gut ya, aber ya dia bilang ya kayak ada tapi kayaknya sih nggak perlu ya. Nah, ya nggak terlalu perlu. Kalian dengar kata Grundfläche tadi yang diulang-ulang? Ya itu Frau, tadi Grundfläche. aku yang nggak paham itu apaan. Oke, Bayus mungkin tahu Grundfläche. Hmm, apa tuh? Grund apa sih? Proses Hijau. hijau, lahan hijau, ya, lahan hijau. Makanya kalau mau bilang misalkan aku mau ke taman, ya kadang diganti, ya. Ich möchte also im Grünen, ya. Atau misalkan mau sesuatu yang natur, bilangnya im Grünen, ya. Mau ke kayak kita lah mau lihat yang hijau-hijau, nah kayak gitu maknanya ya. So Grundfläche, ya. Tapi lahan hijaunya, ya, dia bilang nggak banyak, ya. Dan sudah diisi, ya bukan diisi, sudah ditanam banyak tanaman. Good. Nah, terus ada yang bisa tambahin lagi mungkin Charlie atau Mbak Yuls? Nggak ada? Aku nggak ada, Frau. Charlie mungkin? Dia ada tentang insekten. Mhm. eh, Insekten Bunga itu kayak di Blumen di Blumen. Kenapa di Blumen? Huxley for in buat inseknya bermanfaat gitu. Iya, dia bilang ya karena Ramona also interessiert mich sowieso mit dem diese Aktion ya. Makanya dia bilang ich finde die Idee auch gut, aber ich glaube nie, dass so viel bringt. Ya, dia bilang tapi kayaknya nggak terlalu apa ya banyak bawa perubahan maksudnya seperti itu. Ya. Good. Nah, makanya tadi ada kata insekten.
ya. So, Insekten. Ya, what is Insekten sih? Insek ya, apa? Serangga? Serangga, richtig, ya. Oh, kan udah banyak tuh sebenarnya tanaman ya di Grundfläche-nya dia, sedangkan Grundfläche-nya juga sedikit, ya. Dia bilang, ya udah lebih baik ya kita bikin ya tanaman yang nutlich für Insekten, ya, yang berguna buat insek karena ya tanaman yang udah ada, also nicht alle Blumen sind auch für Insekten nutlich. Nah, itu dia maksudnya ya. Good. Ada yang bisa nambahin lagi mungkin? Nah, itu udah maju ya ke Insekten. Mas Noh, ada yang bisa lagi? Sonia mungkin? Audia? Audia kemana ini? Audia? Audia ada? Halo Audia? Bist du da? Die Mhm. Umweltaktion am Mhm. Wochenende. Oke, die Umweltaktion findet am Wochenende statt, ya. Dilakukan hari apa akhir pekan. Duh, Prof. Erli mau bersin. Oke, ya. Good. Oke, tadi ada dengar kalian mul einsammeln? Was ist mul einsammeln? Ngumpulin sampah ya. Iya, richtig ngumpulin sampah. Jadinya mau ngumpulin sampah apa gimana nih gitu. Kan ada pembicaraan gimana kalau kita nanam aja deh, nanam untuk yang nutshlich for Insekten ya. Nah, kemudian so ya, mul einsammeln oder was ya maksudnya dia abis itu. Hier liegt doch überall so viel Rum ya. So viel Rum ya, Rum itu sekeliling. Maksudnya di sini udah banyak ya, udah banyak sampah dia bilang kayak gitu. Ya. Kemudian terus ada yang nggak bisa. Siapa sih yang nggak bisa? Yang nggak bisa datang? Ramona. Ramona Reshti. Good. Sekarang kita lihat ya. Mbak Yul, welche Aussagen? Entschuldigung. Welche Aussagen sind richtig? Kreuzen Sie an. Mhm. Nummer Welche? 1. Mhm. Ella, Ramona und Pascal machen bei der Aktion mit. Hm. Richtig nggak? Richtig. Richtig. Ella, Ramona, und Pascal makan bei der Aktion mit. Ada yang jawaban lain? Aku pas, Fra. Pas, genau. Ya, kan tadi kan si yang dibilang siapa? Ramona, das geht Ramona, nicht. Ramona. Oh ya. Iya. Dia juga nggak terlalu, bukannya nggak mau ikut ya, tapi nggak terlalu tertarik. Dia bilang aber ya. Gitu. Good, ini false ya. Nomor 1. Nomor 2, bitte schön Charlie. Bei der Aktion Pflanzenstudie Random Blumen auf den Unicampus. Richtig oder falsch? Richtig. Richtig, genau ya. Aksionnya ini ya diselenggarakan memang di Unikampus. Good, richtig. Nomor 3, Audia. Nggak mau sih. Audia? Audia ada? Halo, halo. Nomor 3 boleh. Bismillah ya tadi Frau, ini mic-nya tadi nggak bisa kepencet gitu loh. Gak bisa kepencet. Oke, nggak apa-apa. Ya, ya. Ya. Karena sudah membuat sebenarnya ini Mhm. ini Ramona findet Umweltaktionen nicht gut. Richtig oder falsch? Ada yang tahu? Charlie mungkin? Apa ya, Audia? Richtig oder falsch? Charlie mungkin nomor 3? Richtig. Richtig. Ada yang tahu tepatnya? Sonia mungkin richtig oder falsch? False, Fra. Falsch ya. Dia bilang ich finde gut ya, aber ya. Ya menurut dia bagus, tapi ya ada tapinya tuh. Gimana kalau ini? Nah, dia komplain ya.
Tapi menurut dia bukan ya nicht gut ya, bukan yang nggak bagus-bagus, tapi ya makanya yang nomor 3 also nicht richtig ya nggak benar. Gut, nomor 4 Mbak Yus. Der Hausmeister will keine Blumen auf dem Unicampus. Ini kayaknya nggak ada ya. False. Ya, false good. Ya, memang disebut tapi pernyataannya ini nggak sesuai. Good. Nomor 4 Sonia. Nicht alle Blumen sind gleich wichtig für Insekten. Mhm. Richtig. Richtig, genau ya. So, kalau tadi mereka di audio ngomongnya nützlich ya, nih sind gleich wichtig ya. Nggak sama pentingnya, nggak semua bunga tanaman ya sama pentingnya untuk insek. Nah, ya maksudnya itu ya, nggak semuanya berguna itu tanamannya buat si insek ya. Good. Nomor 6, bitte schön, Audia. Ramona hat eine Idee für eine andere Umwelt. Ja. Falls Tung, ini justru jawabannya yang sechs ya. Yang sechs itu richtig ya. Tadi Ramona kan memberi ide. Harusnya tuh yang pakai insektan blumennya. Nah, itu justru yang memberikan idenya si Ramona. Makanya Ramona bilang, ich finde gut, aber ya, dia mengatakan itu good. Nomor 7, let's Mbak Yus. Ramonas Eltern helfen auch bei der Aktion. False. Ya, genau ya, false ya. Nggak ada dia ikut-ikutan apa kegiatan ini ya. Good, bis dahin, habt ihr Frage? Sampai sini ada pertanyaan? Keine Frage, oke. Also, Entschuldigung, ya di sini hujan deras ya. Sinyalnya agak sedikit terganggu. Boleh kita lanjutkan besok ya. Tolong ini yang FA yang das Wetter indah ya. Tolong kalian isi juga ini terkait sama kosakatanya ada di bawah ya. Besok Frau Verli mau bahas sedikit tentang yang ini. Dan ke bab 6. Hausaufgabe jangan lupa dikerjakan. So, Entschuldigung ya, hier stark regnet ya. Wir treffen uns wieder morgen dan auf Wiedersehen. Gak Ja, kedengeran bis soalnya. morgen, Frau. Tangga, Frau. Tunggu, Dan Frau. Ya, Frau, aku mau Hah? izin besok aku nggak masuk dulu ya, Frau. Soalnya aku mau siapin buat Oh sidang ya aku. sidang, kamu mau sidang ya? Ya, nggak apa-apa. Danke, Good. Frau. Viel Glück ya, Sonia ya. Viel Glück, Bis Danke, Sonia. Frau. morgen. Danke, Ciao, Mbak. ciao. Ciao. Ciao.